हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम ओडिया पेडागोजी गोटे टॉपिक अच्छी जहाँकि प्राथमिक स्तर में समन्वित पाठ्यपुस्तक तो ताकू नहीं कि जहाँ भी किसी सिलेक्टेड एमसीक्यू अच्छी सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा। तो आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए बिना स्किप करके देखिए और जहाँ भी किसी मुझे एमसीक्यू आपण सहित डिस्कसन करी सबकि आपण मानकर ओटीईटी 2024 और जेटी 2024 बहुत हेल्पफुल हम और ता सहित पेपर 1 एवं पेपर 2 तो यहाँ हूँ क्लास 5 वीडियो एवं यही वीडियो पूर्वर माने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 वीडियो हो सारी। तो आपण जदि भी देखिए नहांती जाकि प्लेलिस्ट रे चेक करंतु सब वीडियो को देखंतु मोर ग्यारंटी आपण मानकर ओडिया पेडागोजी रे 10 रु 10 रहइबो। ओके तो चलते वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन आमे जिबा जहाँकि कही प्रथम क्वेश्चन कही समन्वित पाठ्यपुस्तक क्या कहती। देखो समन्वित पाठ्यपुस्तक क्या कहती मो फास्ट क्लास 1 वीडियो में कही सारी। जदि भी देखी ना आपण मैंने जाइए देखु। ओके देखो मैं आउ थे भी कहीदे देखो आमर समन्वित पाठ्यपुस्तक क्या कहती। देखो आमर ऑप्शन अच्छी बहुत पाठ्यपुस्तक एकत्रित होगा। ऑप्शन बी अच्छी एकाधिक विषय वस्तु को एकत्र करी पाठ्यपुस्तक रचना करने। ऑप्शन सी अच्छी गोटे विषय आउ गोटे विषय सहित मिसी करी रहिबा। ऑप्शन डी अच्छी गोटे विषय रे पुस्तक। देखो आमर सठिक आंसर कौन हम जोटा कि ऑप्शन बी। देखो आमर गोटे विषय सहित माने एकाधिक विषय एकत्र करी गोटे पाठ्यपुस्तक रे रचना करने को आम मैंने कही कौन ना आमर कही समन्वित पाठ्यपुस्तक। देखो आमर जो ओडिया मीडियम प्रथम क्लास रे जो आमर अच्छे हस खुशी बहीटा तो से कौन हुए ना आमर भाषा भाषा गणित एवं परिवेश को से माने कौन करती ना माने एकाधिक भाव एकाधिक विषय को से माने एकत्र करके से पाठ्यपुस्तक टाक तैयारी करा जायछि। तो सेही माने पाठ्यपुस्तक को आमे कहिथांती कौन ना आमे कहिथांती माने समन्वित पाठ्यपुस्तक बा आमे इंग्लिश रे कहिथांती इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। ओके इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि पाठ्यपुस्तक मानक भितरे केउ श्रेणीर पाठ्यपुस्तकटी समन्वित पाठ्यपुस्तकर अंतर्गत। जोटा कि आपण मानक एबे कहि के आसली कि आमर आमर जो प्रथम श्रेणी रे जो आमर प्रथम जो आमर अछि समन्वित पाठ्यपुस्तकटा सेटा होछि आमर गोटे समन्वित पाठ्यपुस्तक। जोटा कि से क्वेश्चन पचारछि कि आमर पाठ्यपुस्तक मानक भितरे केउ श्रेणीर पाठ्यपुस्तकटी समन्वित अटे। जोटा कि आपण मानक फास्ट कहि सारछि जोटा कि प्रथम श्रेणीर। तापर कहिछि देखंतु आमर जोटा कि कहिछि प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर नाम कौन। देखंतु आमर प्रथम श्रेणीर पाठ्यपुस्तकर नाम होछि कौन ना आमर हस खेल। सॉरी मु फास्ट रु कहि सारछि कि हस खुशी कहि देइथिनि किंतु हस खुशी नुह हस खेल। ओके ये करेक्शन करदेबे। आमर प्रथम श्रेणीर पाठ्यपुस्तकर नाम होछि कौन ना हस खेल। ओके तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हस खेल। ठीक है नोट करदेबे जोटा कि आपण मानकु परीक्षा रे मध्य पचारि पारे। जदि भी कोनोसी माने क्वेश्चन रो माने भूल आंसर मु कहि दउची क्षमा करिवे एवं आपण माने मते कमेंट रे जणाइबे कि सारे माने एटा भूल थिला आपण माने आपण भूल कहिसेंती आंसर एटा ठीक हबो। तो ठीक माने कमेंट रे जणाइ देबे। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तक रे केउ केउ विषय स्थान पाइछि। देखंतु हमर प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तक रे हमर जोटा कि मैं आपण मानकु फास्ट कहि सारछि कि हमर केउ केउ विषय सब सेठी स्थान पाइछि। ऑप्शन ए रछि गणित इतिहास साधारण ज्ञान। ऑप्शन बी रछि भाषा गणित परिवेश। ऑप्शन सी अछि गद्य पद्य गणित। ऑप्शन डी अछि भूगोल इतिहास नगर विज्ञान। देखंतु मैं आपण मानकु फास्ट कहि सारछि कि हमर प्रथम श्रेणी रे जो हमर समन्वित पाठ्यपुस्तक अछि ସେଥିରେ ଆମର ଭାଷା ଗଣିତ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମାନେ एकत्रित भाव में रचना करा जायछि। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ବହିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। तो जिबा परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि तृतीय श्रेणीर आम भाषा आम साहित्य पाठ्यपुस्तक को
ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କହିବାନି କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଭାଷା ବହିଟା ଅଛି, ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ତ ସେଥିରେ କେବଳ କଣ ଅଛି ନା ଭାଷା ଅଛି। ଓକେ, ଯଦି ସେହି ବହିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ତିନିଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ସେଇ ଆମେ ସେଇ ବହିଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ କଣ ନା ଆମର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବହିରେ କେବଳ ଭାଷା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି ବହିକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କେବଳ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବହିଟାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିନଥାନ୍ତି। ଓକେ, କାରଣ ସେଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଅଛି। ତ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ତ ଅପସନ ବି ଅଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଅପସନ ବି ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଅପସନ ଡି ଅଛି ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ସି ଟା ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଉଟା କି ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ମାନେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଓକେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ ପଚାରିଛି କି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ନା ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ, ଅପସନ ବି ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସ୍ୱାଭାବିକତା, ଅପସନ ସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସରଳତା, ଅପସନ ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜଟିଳତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 7 ନମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ବି। ଓକେ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ସ୍ୱାଭାବିକତା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ କେଉଁଥିରେ? ଅପସନ ଅଛି ଗଣିତ ପୁସ୍ତକରେ, ଭାଷା ପୁସ୍ତକରେ, ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ, ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଡି, ଆପଣ ମାନେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କରିବେ, କାରଣ ଆମର ଟପିକ କଣ ଅଛି ନା ଆମର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆଖି ମୁଜିକି ଖାଲି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭର୍ତ୍ତିରେ ଠିକ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ପାଆନ୍ତି ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗଣିତ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ଠିକ ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରିକି ସେମାନେ ପଢେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏଥିରେ ଥାଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏଥିରେ ଥାଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କଣ କଣ ଥାଏ ନା ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଥାଏ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟାକୁ ପଢେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମର କେଉଁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ବାଧକ। ଅପସନ ଡି ଅଛି ଘରର ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ ସି ଅଛି ଭାଷା ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ରୁଚି ହବ, ରୁଟି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ରୁଚି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅପସନ ଡି ଭାଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବହୁଭାଷୀ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର କୋଉଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା କି କହିଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ବାଧକ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କହିଛି ବାଧକ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ମାନେ ପଢିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ବାଧକ, ପଢି ପାରିବେନି, ଭୁଲ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଠିକ ହବ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ସେହି ଭାଷା ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଇଜିଲି ଶିଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଠିକ ହବ।
ओके एवं ता सहित परवर्ती सब ऑप्शन गुड मुझे टिके कहि दउची जोटा कि कहिछि घर भाषा शिक्षा दिया जिबा आवश्यक हाँ ठीक अछि शिशुर आवश्यकता रुचि उपरे पर्यवेसित हेबा दरकार जोटा कि ठीक अछि जदरे तार आग्रह बढ़िबो तापर भाषा शिक्षा बहुभाषी हेबा उचित ओके तो बहुभाषी केमिति हबो फास्ट आपण माने मातृभाषा शिखिबे देन आपण माने अलगा सब भाषा शिखिबे तो जद्वारा कि आपण मानकर गोटे ठीक सीरियल मेंटेन हबो ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ओके तो परवर्ती क्वेश्चन କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଚଳୁଥିବା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन कि ଆମର କେଉଁ ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ବହି ଗୁଡିକ ସବୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଅପସନ ଅଛି 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ଅପସନ ବି ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସରି ऑप्शन बी अच्छी परिवर्तित जातीय शिक्षा आईन 1992 ऑप्शन सी अच्छी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ऑप्शन डी अच्छी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2000 देखंतु हमर सठिक आंसर हबो कोन जोटा कि लेटेस्ट अच्छी जोटा कि ऑप्शन सी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुଯାयी आमे जो ओडिया पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक सब पढुछंती सेरा सब प्रस्तुत करा जायछि ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य केउंटी देखंतु आमे जदि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा पढ़िबा तो आमर लक्ष्य कोन हेबा दरकार ऑप्शन फर्स्ट अछि मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास हेबो ऑप्शन बी अछि देश पई उत्तम नागरिक गठन हेबो ऑप्शन सी अछि जातीय संहति और अंतर्जातीय सद्भावनार विकास हेबो ऑप्शन डी अछि केवल बही पढ़िबार दक्षता अर्जन करिवे देखंतु आपण मानकु सब उद्देश्य एवं लक्ष्य गुडी मु आपण मानकु फास्ट रु पढै सारछि एवं क्लास 1 क्लास 2 वीडियो रे कहि सारछि तो एठी हम कहू नै तो देखंतु हमर लक्ष्य कोन हबो ना देखंतु एठी कहिछि कि लक्ष्य कोउटा नुह बुझि पारे कि नै जोटी कि हमर सठिक आंसर कोन हबो ना हमर जोटी कि ऑप्शन डी एठी देखंतु कहिछि केवल केवल नु हबो नै केवल आपण मानकर बही पढ़िबार दक्षता अर्जन आपण मानकर मातृभाषा पढ़िबा माध्यम हबो नै तो आपण मानकर चारोटी दक्षता जोटा कि कहिबा सुनिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा सब दक्षता आपण मानकर प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य अटे तो से आठी किंतु कही केवल तो केवल अच्छी माने भूल अच्छी नेगेटिव अच्छी तो से भूल अच्छी जेहेतु नुहे पचार तो ये भूलटा ठीक हम आमर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा जोटा कहिछि केउंटी मातृभाषा शिक्षण दक्षता नुह देखंतु मु एबे आपण मानु कहि के आसिले कि पठन कथन स्व शिक्षण जे माने सब गुडी हमर मातृभाषार शिक्षण अटे किंतु संज्ञा भित्तिक व्याकरण जोटा कि मातृभाषार शिक्षण दक्षता नुह ओके तो एटा माने नेगेटिव अछि ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि गोटे प्रथम श्रेणी रा पिला वर्ष शेष बेलको केतोटी शब्दर प्रकृत ज्ञान लाभ करिथिबा आवश्यक जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आपण माने नोट करंतु जोटा कि 1500 शब्द ओके तो ऑप्शन ए टा हमर सठिक हबो जोटा कि 1500 शब्द जानिबा आवश्यक ओके तो तापर क्वेश्चन जोटा कि कहिछि पारंपरिक व्याकरण एवं व्यवहारिक व्याकरण मध्य पार्थक्य प्रभेद कोन देखंतु हमर पारंपरिक कोन ना हमरा घोषिबा ओके पारंपरिक माने घोषिबा माने पूर्व माने ओल्ड मेथड सब किंतु व्यवहारिक माने कोन ना सब न्यू मेथड ओके हम माने व्यवहार करिबा हम व्याकरण को सब व्यवहार करिबा तो सेटा होछि हमर डिफरेंस बा प्रभेद जोटा कि हमर ऑप्शन बी ओके तो व्यवहार भित्तिक माने ता ना रो आपण माने जानि पारतबे कि व्यवहार भित्तिक माने आपण माने व्याकरण को व्यवहार करके शिखिबे तो सेथि पई हमर ऑप्शन बी हमर सठिक आंसर हबो व्यवहार भित्तिक परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि जोटा कि लास्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर रे केउं पिला मानक पई व्यापक अध्ययन उपयोगी देखंतु हमर प्राथमिक स्तर रे हमर केउं पिला मानक पई व्यापक अध्ययन उपयोगी देखंतु हमर व्यापक माने कोन ना मैं मन खुशी पई मा मजा पई जे बही पढ़ंती सेटा होछि व्यापक अध्ययन किंतु तात्विक अध्ययन कोटा ना हमर जोटा कि आमे माने कोनोसी एग्जाम पई बा कोनोसी एग्जाम पई हो कि एंट्रेंस पई हो आमे माने पढ़िथांती सेटा होछि तात्विक पठन तो देखंतु हमर ऑप्शन अछि पाठ को शीघ्र ग्रहण करिबा
ऑप्शन बी अछि पाठ को अति धीरे ग्रहण करुवा छात्र मानक आम व्यापक अध्ययन व्यापक अध्ययन देबा। ऑप्शन सी अछि जहाँकि आमर पाठ को आदौ बुझु नथिबा। ऑप्शन डी अछि साधारण भाव में ग्रहण करुवा। देखंतु आमर व्यापक पठन आगे से तार सब पाठ गुड़िक पढ़िला परे आमे माने कौन करवा ना तांको व्यापक माने अध्ययन पाई उपयोगी कराइबा बा देबा। किंतु एठी हमर केमिति कोटा सठिक आंसर कौन हबो ना हमर ऑप्शन एटा जदि हमर गोटे पिला ठीक भाव में पाठ गुड़िक शीघ्र ग्रहण करुछि तो तापर पिला मानकु आमे माने व्यापक अध्ययन पाई फैसिलिटी दबा। तो ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ପାଠକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦେବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆଉ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କ୍वेश्चन ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭିडियो को लाइक करनांती लाइक करिवे ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର जो ग्रुप अछि WhatsApp ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କି बस शेयर कर दियंतु ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭିडियो को लाइक करनांती लाइक करिवे चैनल को नुआ ଥିଲେ सब्सक्राइब करिवे ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।